बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ में, और मेरे साथ मौजूद हैं प्रिंसिपल दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ साहबजादा डॉक्टर सैयद हामिद फ़रूक बुहारी साहब। इनसे जानते हैं कि ये जो दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ का सिस्टम है, जिसमें जदीद तलीम दीनी तलीम की जो तलबा को सहूलियात मैसर की जा रही हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, और इस शानदार जो इल्मी दरसगाह है इसके बारे में क्या करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप थैंक यू। तशरीफ़ लाए। दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ की तरफ से मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। थैंक यू। इस इदारे के क़याम को जी तकरीबन 50 साल हो गए हैं। 7 मार्च 1976 को इसका संग बुनियाद रखा गया था, और इंशाअल्लाह ये आने वाले मार्च में 7 मार्च 2026 को 50 साल मुकम्मल हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी गोल्डन जुबली सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इस इदारे में दरस निज़ामी, हिफ्ज़ कुरान, ये 2 मुख्तलिफ़ शोबाजात काम करते हैं, और दरस निज़ामी के साथ साथ हमारी जो असरी तालीम में जिसमें मैट्रिक, FA, BA और MA तक की तालीम भी दी जाती है। मैट्रिक और FA हम गुजरांवाला बोर्ड से करते हैं, और BA और MA जो है वो किसी भी यूनिवर्सिटी से, ज़्यादातर पंजाब यूनिवर्सिटी या गुजरात यूनिवर्सिटी से किया जाता है। अब ऐसा है कि तकरीबन 1000 के करीब तलबा और तालिबात इस वक्त दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ में मौजूद हैं, जिनमें तलबा यानी मेल तलबा और तालिबात हम फ़ीमेल को कहते हैं, तो वो भी मौजूद हैं। और तकरीबन 1000 इनकी तादाद बनती है। असातिज़ा किराम भी शामिल हैं, मुलाज़िमीन भी शामिल हैं। तो इस कैंपस पे जहाँ आप तशरीफ़ फरमा हैं, तकरीबन इतनी स्ट्रेंथ मौजूद है। इसके अलावा तकरीबन 50 से ज़ायद ऐसे इदारे हैं जो पूरे ज़िला गुजरात में, बल्कि अब तो आगे भिम्बर में, बढ़िंग में, मंडी बहाउद्दीन में भी काम कर रहे हैं, जो दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बोकन शरीफ के साथ मुंसलिक हैं। ये तकरीबन मिडल का इम्तिहान पास करने के बाद बच्चे दाखिल होते हैं, तो 10 साल का ये कोर्स होता है। इस 10 साल में वो दरस निज़ामी में अदीबर भी करते हैं, फिर मैट्रिक का इम्तिहान दिया जाता है, फिर आलिम अरबी होता है, फिर FA का इम्तिहान दिया जाता है, फिर फाजिल अरबी होता है, तो BA का इम्तिहान होता है, और फिर 2 साल दौरा हदीस होते हैं। और जो दौरा हदीस है, इसे तकरीबन 8 जनवरी 1987 से हायर एजुकेशन कमीशन, जिसे हम HEC कहते हैं, वो उस वक्त मौजूद नहीं था। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन होता था, UGC, तो उसने हमारी जो आखिरी डिग्री है उसे MA इस्लामिक स्टडीज़ और MA अरबी का दर्जा दे रखा है। तो हमारे बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट्स हैं जो वो डिग्री करने के बाद फिर आगे मुख्तलिफ़ स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग प्रोफेशन में भी जाते हैं, और हायर स्टडीज़ के लिए आगे MPhil PhDs में भी पूरी दुनिया में जहाँ जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। और किसी भी फील्ड में वो सोशल साइंसेज़ में जा सकते हैं, आर्ट्स में जा सकते हैं, वो लॉ में जा सकते हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर में जा सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे पास ये बुनियाद जो है मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपने बताया है कि 1000 के करीब तादाद है। तो आज के ज़माने में महंगाई का दौर है, तो जब एक कमाने वाला और 4 लोग जो हैं वो खाने वाले हो तो गुजारा नहीं होता। तो ये जो बच्चे हैं जो तलीम हासिल करते हैं, दीनी तलीम भी हासिल करते हैं, दुनियावी तलीम में भी गोल्ड मेडल लेते हैं, तो इनका क्या तरीक़ाकार होता है? इनकी जो फ़ीसिस होती हैं वो कौन अदा करता है, और वो कैसे जो अखराजात हैं वो पूरे होते हैं? जी नदीम ताहिर साहब, इसमें गुजारिश है, बहुत अहम आपका सवाल है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये 50 साल जैसा कि मैंने अर्ज़ किया होने को हैं, मुकम्मल हर चीज़ यहाँ फ्री दी जाती है। यहाँ तालीम भी कोई ट्यूशन फ़ी नहीं है, यहाँ एकामोडेशन की, हॉस्टल की कोई फ़ी नहीं है, 3 वक्त का खाना भी दिया जाता है जिसकी कोई फ़ी नहीं है। अब ज़रा अंदाज़ा करें, अगर 1000 लोग हैं और एक वक्त 1000 लोग खाना खाते हैं, तो 3 वक्त का मतलब है कि 24 घंटों में 3000 लोगों को खाना दिया जाता है। और जिस तरह कि आपने ख़ुद बता दिया कि महंगाई का दौर है, बिल बिजली भी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो हम बच्चों से तो बिल्कुल कोई चीज़ जो है ना वो चार्ज नहीं करते। नो ट्यूशन फ़ी, नो एकामोडेशन फ़ी, और नो मील फ़ी। खाने का भी कुछ भी नहीं, फ़ूड भी फ्री है, रिहाइश भी फ्री है, और उसके बाद तालीम भी मुकम्मल तौर पे फ्री है। हमारे तकरीबन 1 महीने के क्योंकि ये डिपेंड करता है, बाज़ औक़ात बिल बिजली बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो लेकिन तकरीबन 50 लाख से 55-60 लाख रुपया हमारा माहाना अखराजात होते हैं। तो अगर 1000 तलबा और तालिबात को पेश नज़र रखते हुए हम उस 50 लाख को तकसीम करना चाहें, तो यूँ समझिए कि एक स्टूडेंट के हिसाब से हमें 5000 रुपया जो है वो कास्ट होता है। तो वो हमारे मुखय्यर हज़रात, हमारे दोस्तों अहबाब जो अपने खैरात, अतियात, ज़कात के साथ अपनी आखिरत को भी संवारते हैं और दीन के इन तलबा और तालिबात की खिदमत भी करते हैं, वही लोग हैं जो यहाँ आते हैं। आज तक कोई 1 रुपया भी ऐसा नहीं है कि जो हमने मुस्तकिल कर रखा हो कि जो किसी की ज़िम्मेदारी है उसने ज़रूर देना।
دینے کو لوگ لاکھوں دیتے ہیں، کئی لاکھوں دیتے ہیں، ملینز تک بھی دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ہر مہینے ضرور اتنا دینا ہے۔ ایسی کوئی تنظیم سازی نہیں ہے، ایسی کوئی فنڈ ریزنگ نہیں ہے، کوئی ایسا نظام نہیں ہے۔ تو یہ 50 سال سے ایسے ہی چل رہا ہے۔ لیکن جس طرح آج آپ نے موقع دیا گفتگو کرنے کا، تو میں اپنے سننے والوں کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 50 لاکھ سے 60 لاکھ روپیہ کیونکہ ماہانہ اخراجات ہیں، 1000 طلباء و طالبات ہیں جن میں ملازمین بھی شامل ہیں، معلمین بھی شامل ہیں، ان کی تنخواہیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ میں سے کوئی ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہے تو تقریباً 5000 روپیہ ایک طالب علم کا اخراجات بنتے ہیں۔ وہ ادا کرنے کے ساتھ اگر ہمارے ساتھ 1000 لوگ مل جاتے ہیں تو یوں سمجھیے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ ایک پوری ٹیم بن جاتی ہے، کاروان بن جاتا ہے، اور ہم سارے مل کر دین کی خدمت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک آخری سوال کہ بہت سے جو ہم دیکھتے ہیں ادارے ہیں، چیریٹیز ہیں جو کام کرتے ہیں اور مفت وہ لوگوں کو تعلیم اور رہائش وغیرہ دیتے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نے جب اس ادارے کا وزٹ کیا ہے اور یہاں کے جو بچے ہیں، طلباء ہیں، طالبات ہیں، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈلسٹ بھی حاصل کیے ہیں اور پی ایچ ڈی تک کے سفر بھی کیے ہیں اور اعلیٰ پوسٹوں پر وہ برجمان بھی۔ تعلیم کا سفر اور یہ جو سٹینڈرڈ ہے، اس کے بارے میں آپ کہیں گے یہ کیسے آپ نے جو ہے وہ مینج کر کے رکھا ہے سارا؟ لیکن بنیادی طور پہ تو اس ادارے کے جو بانی ہیں اور سرپرست ہیں، مؤسس اعلیٰ ہیں، حضرت پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ہمارے والد گرامی، یہ ان کی محنت ہے، ان کی جد و جہد ہے، ان کی کاوش ہے اور ان کا حسن عمل ہے اور ان کی نیت کا اچھا ہونا جو اللہ رب العزت نے یہ اجر عطا فرمایا، تو وہ آج بھی بڑی تندہی کے ساتھ یہاں اپنی خدمات سر انجام دیتے ہیں اور مکمل طور پہ ان کا فوکس جو ہے وہ اس ادارے کے ظاہری حسن پہ بھی ہوتا ہے، باطنی حسن پہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مہربانی اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے بعد یہ سارا کریڈٹ انہیں جاتا ہے کہ انہوں نے آج تک اس نظام کو اتنے خوبصورت انداز سے بنا رکھا ہے۔ دیکھا ہے پیچھے یونیورسٹی بھی بن رہی ہے، تو اس کے بارے میں ابھی تک ادارے کا وزٹ کیا ہے، تو یونیورسٹی کے بارے میں آپ کچھ ہمارے ناظرین کو جی بالکل، یہ جو ادارہ ابھی آپ کو نظر آ رہا ہے جی اس ویڈیو میں، اس کے بالکل پیچھے الحمدللہ ایک 4 منزلہ بہت بڑی عمارت، جس کو ہم ارادہ یہ رکھتے ہیں اللہ پاک کی توفیق اور مہربانی سے کہ وہ ایک چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ ہوگا، ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہوگا، اور وہ سفر جو 1976 اور پھر 1980 سے شروع ہوا حفظ قرآن سے، اور آج ہم الحمدللہ ماسٹرز تک پہنچ چکے ہیں۔ اب ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کی جو تعلیم ہے وہ بھی یہیں دی جائے، یعنی یہاں ہمارے طلباء و طالبات، اور خاص طور پہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنی طالبات پہ ہے، خواتین سٹوڈنٹس پہ ہے، کیونکہ آج آپ سب بھی بہتر سمجھتے ہیں کہ باہر جو تعلیم کے حالات ہو چکے ہیں، تعلیم تو ہے لیکن تربیت ختم ہو گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو اور بالکل کو ایجوکیشن نہ ہو، بڑے اخلاق کو قائم رکھتے ہوئے، اپنی خانقاہی روایات کو قائم رکھتے ہوئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ طلباء و طالبات جو میٹرک پاس کر کے آئیں وہ یہاں سے صرف ماسٹرز کر کے نہ جائیں بلکہ پی ایچ ڈی ڈاکٹرز بن کے نکلیں انشاءاللہ تعالی۔ تو وہ ادارہ بھی اپنی تعمیر کے آخری مراحل میں ہے، انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ اسے بھی ملاحظہ کریں گے، وہ بھی منتظر ہے، آپ ادھر بھی اپنی توجہ فرمائیں اور دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے آپ کے لیے بہترین ذریعہ ہو۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کی دعاؤں سے اور آپ کے شکریہ سے میں اجازت چاہوں گا۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں گفتگو کا موقع دیا اور بہت سارے سامعین اور ناظرین تک ہمیں اپنا پیغام پہنچانے کا موقع ملا۔ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔